नमस्ते दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं भारत के पहले सबमरीन म्यूजियम पनडुब्बी संग्रहालय जा रहा हूं, जो विशाखापत्तनम, जिसे स्थानीय लोग विजाग भी कहते हैं, में स्थित है। भारत का पहला सबमरीन म्यूजियम आईएनएस कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रामकृष्ण बीच पर स्थित है। सबमरीन के अंदर जाने का टिकट ₹100 प्रति व्यक्ति है। इन एस कुरसुरा को पूर्व सोवियत संघ रूस ने बनाया था। भारत के लिए 31 साल की सक्रिय सेवा के बाद, जिसमें 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पेट्रोलिंग मिशन भी शामिल थे, इसे 2001 में सेवा से हटा दिया गया था। आज सोवियत मूल की फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन भारत में समुद्र तट के पास स्थायी रूप से खड़ी है और इसे म्यूजियम के तौर पर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सेवा से हटाने के बाद 90 मीटर लंबे इस जहाज को रेतीले समुद्र तट पर लाना एक मुश्किल इंजीनियरिंग काम था, जिसमें लगभग 18 महीने लगे। इसे अगस्त 2002 में आधिकारिक तौर पर कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम के रूप में खोला गया। इसे दक्षिण एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबमरीन म्यूजियम होने का गौरव प्राप्त है। सबमरीन के अंदरूनी हिस्से को बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा गया है, ताकि इसका मूल लेआउट और उपकरण वैसे ही बने रहें। विजिटर टॉर्पीडो रूम, इंजन कंपार्टमेंट और क्रू क्वार्टर में घूम सकते हैं। म्यूजियम का प्रबंधन मुख्य रूप से नौसेना के रिटायर्ड कर्मचारी करते हैं, जो गाइड के तौर पर काम करते हैं और सबमरीन पर जीवन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। सबमरीन के अंदर पुतलों मैनक्विन के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियां दिखाई गई हैं, जैसे कि लोग खाना बनाने के लिए किचन, आराम करने की जगह, कपड़े बदलने का कमरा और डाइनिंग टेबल वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते थे। देखने के लिए धन्यवाद।
मुंबई 3-4 करोड़ जाएगा। जा सकता है, बता नहीं सकते। अरे अभी काला हो गया। Accommodation for 4 officers. Okay. चौथा किधर है? लटका दिए थे उसको। इडली No, it's kind of स्पीड एक्सचेंज है। इसका क्या खड़ा हुआ है? एक सीट लगेगा। चीप ही रेडी है फोटो। தண்ணிக்குள்ள போறது தண்ணிக்குள்ள போறதுக்கு ட்ரெஸ் தான் போட்டு போவாங்க. Can you listen anything? I can hear that. You know where did I return back? I forgot to see any comments.
అటు నుంచి ఇటు రావడానికి ఎంతసేపు పట్టింది?